السلام عليكم خوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوغ حبيت ندير لكم دي فيديو فهمكم فيهم لي كور تاع لا بيولوجي اون بروميير اني. ان شاء الله ندير كامل واش نقدر باش نلحق لكم المعلومه وتفهموا بيان، ونطلب منكم تدعموني في لاشين تاعي تاع يوتيوب باش نقدر ندير دي فيديو كتر. انا ماذا بيا كي نشوف لي كومونتير وانكم تفهموا هكا راح نقدر نافونسي. الوغ راح نبداو الكور بسم الله. اليوم راح نديرو لو غاميت مال. الوغ تو دابور سي كوا لي غاميت؟ لي غاميت هي الامشاج. الامشاج يعني النطفه ولا البويضه. دونك راح ندو مكتسبات على les gamètes. Donc, les gamètes sont des cellules spécialisées dans la reproduction. صح، هما خلايا مختصة في التكاثر. Grâce aux gamètes se fait la reproduction. على جال les gamètes يصرى التكاثر. Sont des cellules haploïdes. C'est quoi les cellules haploïdes? Les cellules haploïdes اللي عندهم un chromosome، يعني واحد نون كروموزوم. وهذا قريناه في الليسي. Un chromosome porte la moitié de messages génétiques paternels ou maternels. Donc تقدر تكون paternel ولا maternel، تحمل الرسالة يعني الأبوي يعني يكون ذكر، ou bien maternel يعني راح يكون أنثى. Sont élaborés dans des organes spécialisés. يتطوروا في أعضاء مختصة. وشنو هادوما لي زورغان سبيسياليزي؟ كاين راح يكون يا اما لي غوناد مال تيستيكول او بيان لي غوناد فيميل لوفير. دونك راح يا اما اذا كان ذكر راح تكون في لي غوناد مال لو تيستيكول يعني الخصيتين، او بيان اذا كانت فيميل راح تكون تتطور في لي غوناد فيميل اللي هو لوفير المبيض. دونك الامشاج الذكريه لي زورغان سبيسياليزي وين تتطور في لي غوناد مال اذا كان ذكر في الخصيتين، ou bien في لي غوناد فيميل اذا كانت انثى في المبيض. à partir d'une catégorie de cellules من طرف خلايا. يعني هادو الخلايا وشنو هما لي غونوسيت ou les cellules germinales primordiales. وشنو هادوما لي غونوسيت ولا لي سيلول جيرمينال بريمورديال؟ هما الخلايا المسؤولة عن تشكل الأمشاج داخل الأعضاء. دونك داخل الأعضاء هادوك لي غوناد مال أو بيان لي غوناد فيميل راح تكون كاين دي سيلول يسموهم لي سيلول جيرمينال، هما المسؤولين عن تشكل الأمشاج. الوغ هادوما لي سيلول هادوما لي غونوسيت se séparent très tôt des trois feuillets embryonnaires. هاد لي غونوسيت يتسيباراو على لي 3 فeuillets embryonnaires. tout d'abord راح نعرفوا واش معناتها لي 3 feuillets embryonnaires. الوغ هنايا هادوما مصطلحات لازم نعرفوهم قبل ما نافونسيو في الكور باسكو راح نسحقوهم بلو تار. الوغ لو زيغوت سي كوا لو زيغوت؟ سي لو فيكوندي، دونك سي البويضه الملقحه. cellule résultante de la fécondation هي la cellule نتيجة la fécondation. صح؟ Le germe, c'est quoi le germe? Correspond au premier stade du développement tant que la forme externe est plus ou moins sphérique. Donc, tout le premier stade après la fécondation, هذيك نبداو نسموها le germe. تكون la forme ديالو plus ou moins sphérique. L'embryon. L'embryon, c'est quoi l'embryon? C'est le stade à partir duquel apparaît une forme d'ensemble reconnaissable avec une région céphalique, une région caudale, une région dorsale et une région ventrale. Donc, le stade où il y le zygote, bien sûr, il compte développé, il y a un embryon, qui a une région céphalique, يبداو يبانوا une région caudale, une région dorsale et une région ventrale. Donc هادوما راح نشوفوهم في la neurulation, c'est le dernier chapitre après. Donc لازم برك نعرفوهم دوكا كمصطلحات. Le fœtus, terme qui n'est employé que chez les mammifères. Qu'à partir du 3e mois de grossesse,
l'embryon ressemble plus ou moins à l'adulte. Donc, le terme, نقولوه عند les mammifères qui يوصلوا le troisième mois. Donc, le zygote qui يتطور ويديفلوب في le troisième mois, يكون قريب à un adulte, نقولوا un fœtus. Les trois feuillets embryonnaires, tous les organes dérivent de ces trois feuillets. يعني كامل les organes تاع le corps مشتقة من les trois feuillets embryonnaires. Alors, les trois feuillets embryonnaires فيها ثلاثة. Donc, كاين يعني le feuillet embryonnaire الأول c'est l'ectoderme est à l'origine du système nerveux يعني هو اللي يشكل لنا الجهاز العصبي et de l'épiderme de la peau هو اللي يدير تانيت الجلد. L'endoderme هو المسؤول على le tube digestif et le mésoderme les muscles, le cœur, une partie de gonade. عرفنا les gonades c'est الأعضاء تكاثرية et les reins, الكلى. Voilà, alors nous, les trois feuillets embryonnaires sont à l'origine du soma. Donc, c'est quoi le soma? كاين deux cellules. كاين عرفنا les cellules germinales ou دوكا نعرفوا les cellules somatiques. Alors, tout d'abord, les cellules germinales, واش يخدموا؟ هما اللي يشكلوا لنا les gamètes. هما المسؤولين على les gamètes. صح؟ أما les cellules somatiques, alors ensemble des cellules du corps. هما les cellules المسؤولة على جميع الأعضاء تاع الجسم. فوالا هما المسؤولين. كيما les cellules germinales مسؤولة على les gamètes، أما les cellules somatiques هما اللي يجيبوا لنا les cellules تاع الأعضاء تاع الجسم. Appelées cellules somatiques. Voilà. Donc les gonocytes. Les gonocytes sont à l'origine des cellules germinales. Les gonocytes sont des cellules germinales. Pour former les gamètes. Les cellules germinales, les gamètes. Mais le germin, des gonocytes plus leur descendance. Donc, les gonocytes qui se séparent les trois feuillets embryonnaires, ils ont les germins, les cellules germinales. Ils forment les gamètes. L'appareil génital mâle. L'organe de la reproduction. يعني العضو المسؤول عن التكاثر الذكري assure la production des gamètes mâles. Donc هي اللي دير لنا la production تاع les gamètes mâles الأمشاج الذكرية اللي هما les spermatozoïdes, leur transport النقل ديالهم, la nutrition تغذية, leur stockage dans les voies génitales masculines. Donc هادوما دوك نشوفوهم في le schéma. يعني يتخزنوا في les voies génitales masculines et leur expulsion dans les voies génitales femelles. يعني lors de la fécondation هاد les spermatozoïdes يتحرروا bien sûr هي المسؤولة عليهم. Alors l'appareil génital mâle كاين عندها 4 constituants. Les gonades, les conduits excréteurs ou bien les voies génitales, les glandes annexes et l'organe de reproduction. Alors, les gonades, c'est quoi les gonades? On a les testicules, le testicule plutôt, fait 2 logés dans un sac cutané. Donc, il y a 2 dans un sac cutané, يعني جلدي. وش نسموه le scrotum ou bien bourse. Voilà, donc نشوفوه في le schéma. هذا هو testicule. كاين 2 logés. Dans un sac, نعيطولو le scrotum. Voilà. Il y a aussi les conduits excréteurs ou bien نعيطولهم les voies génitales. واش كاين فيه؟ هادو les voies génitales c'est quoi? C'est l'épidédium, fait 2 fait canaux efférents et canaux épidédimaires. Donc نشوفو في le schéma. Voilà, هادو هما canaux efférents et canal épidédimaire. هذا نعيطولو l'épidédium. Il y a aussi la voie génitale, le canal déférent. هذا le canal déférent.
وكاين تاني le canal éjaculateur. Donc هادوما ثلاثة هذا le canal éjaculateur et le canal déférent et l'épididym نعيطوا لهم les voies génitales. Voilà. نروحوا les glandes annexes. واش يتكونوا les glandes annexes? Les vésicules séminales, prostate et glandes bulbo-urétrales. Voilà. هادوما les vésicules séminales, هادي prostate et la glande bulbo-urétrale. هادوما les glandes annexes. Alors, le testicule, c'est quoi? Une glande ovoïde, يعني غدة بيضاوية الشكل. Sa surface est recouverte par une enveloppe conjonctive épaisse appelée l'albuginée. Donc, la surface تاعها المساحة تاعها مغلفة بغشاء ضام نعيطولو l'albuginée. Voilà, entre les tubes باش نعرفو حاجة entre les tubes séminifères. Donc باش نوريلكم. Voilà, هذا le testicule. هذا c'est un testicule. هادو les tubes séminifères. باش نديرو une coupe de testicule باش نكبرو برك باش نعرفو. Voilà, هادوما les tubes séminifères. Voilà, هادو les tubes séminifères. Alors, entre les tubes séminifères هادوما كاين des amas. Des amas من واش les cellules de Leydig. Voilà, هادوما les cellules de Leydig جايين بين les tubes séminifères. Il y a aussi les capillaires sanguins يعني الأوعية الدموية. Voilà, هادوما. وكاين لو تيسو كونجونكتيف هذا النسيج الضام. دونك هاد الثلاثه واش نعيطوا لهم لو تيسو انترستيسيال لي كابيلار سانغان لي سيلول دو ليديك اي لو تيسو كونجونكتيف هادو نعيطوا لهم لو تيسو انترستيسيال. هادوما لو تيوب سيمينيفير هادو لي تيوب سيمينيفير هذا سي لالبوجين يعني هذاك الغشاء الضام تاع لو تيستيكول plutôt ما نعيطولوش غشاء ضم mais enveloppe. Alors قلنا c'est une enveloppe conjonctive. هذا c'est le vitré هذا الداير بلو تيوب سيمينيفير. هادوما les cellules de Sertoli جايين داخل les tubes séminifères. Donc les cellules de Leydig جايين entre le tube séminifère entre les tubes séminifères et les cellules de Sertoli جايين داخل le tube séminifère. Il y a aussi les cellules germinales اللي هضرنا عليهم قبل اللي هما على جالهم اللي يجوا لي غاميت. alors هادو هما les cellules germinales. Voilà. Donc voilà هادو هما les cellules germinales هادو هما اللي هضرنا عليهم قبل وعلى جالهم يجوا لي سبرماتوزويد. دونك داخل لو تيوب سيمينيفير باش ما ننساوش هذه لا لوميير دو تيوب هنا وين كاين لو فيد اي هادو ما عرفناهم دوكا شفناهم سي لو تيسيو انترستيسيال اي سيكسيون دي تيوب سيمينيفير هادوما. فوالا هذه لا كوب دو تيستيكول. alors دوكا نشوفوا لي فونكسيون دو تيستيكول. كاين une fonction exocrine et une fonction endocrine. Exocrine, la spermatogenèse. C'est quoi la spermatogenèse? C'est ظاهرة تاع تشكل les spermatozoïdes. Voilà. وين يصراو في les tubes séminifères. دوك نشوفوها en détail. L'endocrine, synthèse d'hormones. يعني مقر الهرمونات. Stéroïdes. Comme la testostérone. على بالنا باللي le mâle عنده la testostérone et la femelle عندها progestérone. Donc les cellules de Leydig هما اللي يجيبوا la testostérone ou bien يخدموها. شفناهم les cellules de Leydig هما اللي جايين في le tissu interstitiel et les cellules de Sertoli se trouvent à l'intérieur de tubes séminifères. Je vais vous montrer le schéma.
Voilà les cellules de Sertoli. Donc le rôle de cellules de Sertoli, c'est le rôle nourricier. واش معناتها le rôle nourricier يعني الرعاية بصح بواش ترعى يعني الرعاية تاع واش تقولوا دونك الرعاية تاع لي سيلول جيرمينال اللي شفناهم مقبل وهما نعاود ونقول المسؤولين باش يجوا لي غاميت مال فوالا هادو هما لي سيلول جيرمينال. ليبيديديم شفناه مقبل دونك ليبيديديم هو les canaux efférents, et le canal épidédien. Voilà. C'est l'épidédime. Mais c'est quoi les fonctions de l'épidédime? C'est le réserve de spermatozoïdes. تماك وين يكونوا les spermatozoïdes ou bien يتخزنوا. L'acquisition de la mobilité des spermatozoïdes. C'est le responsable de la mobilité des spermatozoïdes. يعني المسؤول على تنقل السpermatozoïdes كي يجوا رايحين يخرجوا. Voilà. Et le pouvoir fécondant. يعني القدرة على la fécondation هو على جال l'épidédime. عنده دور في القدرة على la fécondation. La protection de l'acrosome يعني الحماية تاع l'acrosome هذه راح نشوفوها la décapacitation نشوفوها في la fécondation le chapitre اللي يجي مور la gamète femelle إن شاء الله. Alors دوكا نديرو la spermatogenèse. C'est quoi la spermatogenèse? donc كيفاش يتشكلوا les spermatozoïdes. حنا على بالنا بلي يتشكلوا داخل les tubes séminifères اللي كاين داخل le testicule mais comment دوكا راح نشوفو. alors مع الاول تكون une spermatogonie souche. هاد la spermatogonie souche تجيب وحده spermatogonie dark ولا sombre وتجيب وحده spermatogonie pâle. هادي لا sombre ما تتقاسمش جوغ تقعد اما لا pâle هي اللي تزيد تنقاسم. فوالا هذه اللي صرا لها لا ميتوز. اما هذه نو هذه تستنى حتى لا بروشين فوا تزيد تنقاسم تجيب وحده بال ووحده دارك باش تقعد. فوالا هذه لا بال صرا لها اون ميتوز هي 2 ان اون سيلول ديبلويد. ميم هذه لا سبرماتوغوني سوش اون سيلول ديبلويد يعني عندها 2 ان كروموزوم. دونك تصرا لها اون ميتوز واش تجيب 2 cellules de spermatogonie croutelleuses. هادوما les spermatogonie croutelleuses عندهم 2N sont des cellules diploïdes aussi. هادوما les spermatogonie croutelleuses تصرا لهم aussi une mitose ويقعد 2N chromosome واش يجيبوا des spermatocytes 1. هادوما des spermatocytes 1. D'accord. هادي pendant la phase de multiplication. برك باش نعرفو. Donc في la phase de multiplication واش يصرا هاديك la spermatogonie souche تجيب 2 spermatogonie وحده دارك وحده pâle. يعني هادي la sombre. هادي la sombre واش يصرا لها قعد اما لا pâle هي اللي تصرا لها لا ميتوز. هاد لا ميتوز تجيب 2 spermatogonie croutelleuses في زوج 2N chromosomes. Après ils disent la mitose يجيبوا des spermatocytes 1 كامل 4 spermatocytes 1. هاد la spermatocyte هادي 1 واش يصرى لها une phase d'accroissement يعني تكبر تولي كبيرة. Alors هادوما les spermatocytes elles subissent une croissance cytoplasmique qui le transforme en grande cellule. يعني تولي عندهم une grande cellule كامل تصرى لهم. هاد لا فاز واش نعيطوا لها la phase d'accroissement. Après la phase d'accroissement تجي la phase de maturation. هنا واش يصرى هادي la spermatocyte 1 يصرى لها une division réductionnelle la méiose. Voilà. تسمى يكون عندها 2N تكون une cellule diploïde تولي une cellule haploïde
وتجيب لنا دي سبرماتوسيت 2. دونك هذه لا سبرماتوسيت 1 الكبيره يعني نعيطوا لها اوكزوسيت تجيب 2 سبرماتوسيت 1 ان كروموزوم. دونك سون دي سيلول هابلويد. هادوما لي سبرماتوسيت 1 يزيد تصرى لهم اون ديفيزيون ايكواسيونيل يعني تزيد تصرى لهم اون ديفيزيون. واش يجيبوا دي سبرماتيد كامل 4 سبرماتيد. هادوما les spermatides sont des cellules قلنا haploïdes à un chromosome وهما des cellules arrondies يعني مدورين مازال ما لحقوش يولوا une spermatozoïde. donc هذه la phase نعيطوا لها la phase de maturation وين la cellule diploïde تولي des cellules haploïdes. La dernière phase, c'est la phase de différenciation. هادوما les spermatides يولوا des spermatozoïdes وهذه هي la fin تاع la spermatogenèse يعني يولوا des spermatozoïdes. c'est bon هذه هي la dernière phase. donc يولوا من cellules arrondies مدورة يولوا des cellules effilées. et voilà هذه هي la spermatogenèse. Voilà, on a appelé les cellules haploïdes à un chromosome, les cellules diploïdes à 2 N chromosomes.